النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح حجة ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم سيدنا العزيز الرحيم غير ما أنزل آباؤهم فهم غافلون أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ونظم من له وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم فأنتم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردون الرحمن بدون لازمة شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لمن ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا فيه يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية له الأرض فإذا أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا هل نطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون كيف إذا هم من الأبيات إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونبلغنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلو نشاء وطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق لكم بلى
وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياكم بك وأمنك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعنا من وجهة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة وعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العالي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وقال الله تعالى عبدا بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya 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 Allah. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه بحمده سبحان الله وما صلينا له على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى روح الآل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الآباء أئمة المجدين المقدمين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكونين أجمعين، وسبب المثال سبب كما ماجد برك وإحسانك إلى من كانت القراءة باسمه وترون ذلك من أجره، اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حنان يا من يعبد السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ولهم وأوصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربة من أمة المسلمين كافة عامة، خصوصا من لا جائر ولا زائر له، وأم الجميع برحمتك والرضوان، وأسكننا وإياهم بفصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتداء واختم الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان والإسلام جمع توفنا وأنت راض عنا، ولا تمنع اللهم في قبلنا ولا تأخذنا على الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن لأجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فآمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب، بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله: ثم استغل بالعلم أو بعبادتي أو بالمعيشة واخترن الأفضال، إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat malam hari kita sudah beberapa hari masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini yatasya'abu khairan katsira kata Nabi. Bermula bulan Sya'ban itu adalah Allah mencabang-cabangkan dari seluruh amal perbuatan yang baik. Jadi apa sesuatu perbuatan yang baik ini diberikan oleh Allah suatu cabang-cabang. Artinya banyak, artinya apa bahasa kitanya ganjarannya. Selain daripada itu pula, pada saat bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat bulan Sya'ban ini kita memperbanyak salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak kita permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita akan menghadapi
satu bulan yang 1 tahun itu diberikan 1 bulan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, ialah bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini kita untuk memohon kepada Allah. Nah, utama dulu mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah suatu rezeki yang berlimpah ruah dari jalannya halal, sehingga pada saat bulan Ramadan kita kau melakukan amal ibadah yang mulia. Semoga Allah menerima seluruh amal dan ibadah kita. Kemudian salawat salam kita haturkan atas kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga para pengikut ila akhir zaman. Jadi suatu kesempatan kita bulan Sya'ban ini ada dari satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Nabi pernah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bahwa ulun ini bahasa kitanya selalu ada takabul terus doa nih. Nah, kayak Pak ulun supaya dikabulkan oleh Allah segala doa atau permintaan kita. Meminta itu kita bukan istilahnya ada suatu waktu, ada meminta itu disuruh apabila pagi, sore, berdiri, berduduk, berapa itu disuruh meminta. Karena kita yakin bahwa yang Maha Kaya itu Allah. Allah itu bersifat lawaniyun anil alamin, Maha Kaya semesta alam. Jadi nangaran hakikat dan etikat kita bahwa Allah itu Maha Kaya. Jadi kita kalau meminta itu jangan tanggung-tanggung. Nah, jadi itu Allah malah suka lawan hambanya yang meminta. Malah Allah murka lawan orang yang kada bisa meminta lawan Allah. Bahasa kitanya mereka itu sombong. Malah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, pintalah jatuh lawan aku, niscaya akan aku perkenalkan, akan aku perkenalkan, aku kabulkan. Jadi mumpung kita bulan ini bulan selalu dijabah oleh Allah. Allah memandang kepada amal perbuatan hamba yang baik. Allah kalau memandang amal perbuatan yang kada baik, yang baik Allah mencabang-cabangkan daripada nisbah adalah pahala ganjarannya. Nah, ini suatu keuntungan kita bahasa kitanya menemui bulan Sya'ban ini, dan sampai karena kita kalau Ramadan. Summastagil bil ilmi au bi ibadati au bil ma'isyati waqtarna al-afdala. Kemudian ketemu sanit. Setelah sembahyang duha, tuntutlah ilmu pengetahuan atau beribadah, lagi antara bekerja untuk penghidupan. Pilihlah yang lebih afdal. Nah, jadi di sini kalau kita sembahyang duha nih, kasih mau itu sunnah. Siapa mengakalkan salat duha lam yufakir lahu abada. Orang mengakalkan salat duha itu dia tidak akan fakir selawasan. Fakir aja kada, apalagi miskin, apalagi fakir miskin. Nah, kayak itulah. Itu fadilat orang sembahyang duha. Nah, amun kita sudah sembahyang duha di sini, tuntut pulanglah ilmu. Nah, jadi kita disuruh bandar untuk menuntut ilmu ini. Atau kita beribadah. Jadi dua itu aja, bukan menuntut ilmu, kita beribadah. Kalau menuntut ilmu ini kan pahala ganjaran. Orang yang menuntut ilmu itu kada tertara aja kita bandingnya. Kada ada suatu hitungannya. Ini menuntut ilmu. Sepaling abdal akhir zaman di kalangan umatku dan Nabi ialah menuntut ilmu. Itu yang paling bahasa kitanya sahih dalam suatu amal dan ibadah seseorang hamba, ialah menuntut ilmu. Karena mana di akhir zaman kaina aja Nabi itu garib segala ilmu syariat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat ini karena garib itu kita tinggalaman. Tapi ada lagi nangkai ilmu syariat, nangkai orang belajaran nih membuang najis dan membuang hadas dan najis. Nah, seperti orang bautu, seperti orang sholat. Nah, itu karena garib ya. Orang belajar itu kada lagi karena orang belajaran hal itu. Nang banyak karena orang belajarannya bahwa mereka itu mengira hampir dengan Allah, tetapi lebih jauh
lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu mengaji ilmu hakikat. Nah, syariatnya belum. Makrifatnya kada bisa. Lalunya hakikatnya. Nah, orang langsung malah Bapak belajar hakikat, maka mereka itu menjadi kafir yang tindik. Nah, itu bahayanya bahasa kita. Ada orang kan syariat dulu, makrifat hanya hakikat. Mereka kayak orang sembahyang tak. Syariat dulu kita, apa syariat ya kita buang hadas dan najis tadi. Kemudian kita berwudu. Berwudu ini kan menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar itu wajib mandi kita. Wajib mandi bagi perempuan itu kan 5. Pertama haid, nifas, wiladah, wata, dan mati. Kalau laki berapa? Laki ini kan pertama junub. Nah, kalau air mani dan mati. 3. Itu artinya hadas besar. Wajib kita mandi. Tapi kalau hadas kecil di bawah wudu hilang. Nah, jadi di dalam praktik atau cara kita kaifiat kita berwudu, wajib kita menelusuri jadi kita dalam masalah syariat. Syariat atau kita suatu kenyataan dalam kita beribadah. Wudu itu disunnahkan oleh Nabi kita bahwa setiap orang yang mau mengambil air wudu itu hendaklah ia jangan memeriksa dulu apa yang jaga kita basuh, apa muka, 2 tangan, 2 betis kita. Nah itu kita periksa dulu. Apa yang diperiksa sesuatu barang yang menegakkan masuk banyak ke kulit kita. Gatah kah, apanya adalah cek kah, apa itu namanya yang menegak masuk ke kulit kita. Itu wajib kita memeriksa. Amunnya terdapat wajib kita buangi. Hanya kita mengambil air untuk itu namanya ihtiyat menurut syariat. Ihtiyat itu berarti bahasa kitanya. Sesudah itu hendaklah jar engkau perhatikan. Apa yang diperhatikan? Ketika engkau menggenggam banyu jar. Jadi kita mencipuk banyu nih, menggudu nih, ciuk banyu karena. Uraikanlah 2 tanganmu dan rapatkan. Mungkin uraikan, rapatkan. Dan ini tamuakanlah antara kelingking ke kelingking. Itu tuh nah, itu tuh lah. Kemudian lah, itu tuh. Maka kata Nabi kita, ucaplah oleh kamu lapasnya ucapkan apa? Nawaitul udhu'a lillahi ta'ala. Itu lapasnya. Ketika kita membubuhkan ke kepala, kamuha di situ kita berniat. Nang sahajakunya. Nah, itu tuh. Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Maka Nabi lewatakan ibu tanganmu ke bawah dagumu. Nah ini. Nah itu Rasulullah. Kemudian lewatkan telunjukmu ke 2 pinggir matamu. Nah ini sini nih. Coba kita urut lah. Nah ini ke sini. Nah itu tuh. Jadi ini ke sini. Nah ini ke bawah dagu. Nah itu membasuh muka. Paling kada itu yang pertama dulu. Nah paling kada lah. Baik itu lelakian atau bibinya. Kenapa ya? Nah siapa tahu di ujung mata kita ini kan ada mata kita kan banyak karing berikit. Ada masuk banyak. Nah 1. Kedua di bawah dagu ini kan kita kada tahu kan. Batas bahu dagu itu mana batas kita kada tahu. Lalu di bawah ini di tangan kita dikusuk misalnya kita. Kemudian kata Nabi kita, hendaklah ia menyapu setengah kepala. Arti setengah kepala itu kan besar kita. Jadi mana kamu menyapu? Cuman yang paling abdal kita menyapu kepala itu di ubun-ubun di orang bahari, di bumbunan jadi kita. Nah itu nak abdal menyapu banyu tadi. Wamsa'u biru'usikum. Sapulah. Nah bukan ubu inilah disapu. Sapulah oleh kamu apa? Kepalamu makdir waksi sebagian kepala. Nah itu disapu dengan banyu. Berapa? Salah samarrah 3 kali. Kemudian kita sapu
Nah, mana pulang disapu apa kalah. Nah itu kemudian kata Nabi kita waga seluruh ya ada apa rijalain, maka hendak dia basuh. Nah berarti itu kan harus banyak banyu itu lah. Kalau basuh itu banyak banyu, kalau sapu itu kan banyak banyu basuh kitanya. Nah dua kakimu. Nah kenapa jadi talinya itu kadada di situ? Nah itu sunnah. Nah amun kita Imam Syafi'i jangan ditinggal kita menyapu talinya. Bila kita tinggal bersih aja kada sapu ulunya. Jadi artinya la yutimul wajib illa biha. Kada akan sempurna nang wajib itu kada kita sempurnakan sesuatu barang nang berkaitan dengan kewajiban. Nah kita talinya kita basuh. Itu sunat talinya ini. Nang sunnah wajib apa? Muka. Nah, dua tangan, kepala kita, dua betis kita. Malah kita lebih afdal kita salatilah jari-jari kita. Jari tangan jadi betis. Nah ini syariat. Kemudian makrifatnya tang mana? Nah makrifatnya nang bahwa kita berwudu, kita bergerak berdiam. Di sini artinya makrifat kita lawan Allah. Nang menggarakakan, nang mendiamakan, nang menghandakakan itu atas qudrat dan iradat Allah. Atas qudrat dan iradat Allah itu hakikat kita. Jangan kita nang bergerak, jangan kita nang menyapu, jangan kita nang mau menggawi. Nah, amun kita kada kuasa, nang maha kuasa itu kan Allah. Sedangkan kita mendengar dengarkan. Jadi dijadikan, hidup dihidupkan, mendengar didengarkan, melihat dilihatkan. Artinya kita kadang punya apa-apa. Nah di sini artinya hakikat orang melaksanakan suatu kewajiban yang diperintah oleh Allah itu. Artinya dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Ini namanya ilmu adalah makrifat. Hakikatnya apa? Nah, hakikat kita melaksanakan suatu perintah Allah. Artinya Allah yang menyuruh, kita yang menggawi atas kekuasaan Allah hakikatnya. Jadi amun kita hakikatnya bujur. Amun kita nang berwudu, kita nang sembahyang. Kawalah kita. Amun kita kada dikuasakan Allah, kita kada kawa. Nah, kayak itu. Maka kudrat dan iradat Allah itu berlaku lawan kita. Lalu amal dan ibadah kita itu hanya billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Kan adalah kita pada. Nah, ini kayak itu kita beribadah itu. Nang bujur bahasa kita, nah sempurna. Wudu kita, amun kita wudu kita juga wudu. Berniat kita juga berniat. Nang memberi kuasa nih siapa orangnya? Nang kita bisa kau bergerak, kau berdiam. Siapa? Nang menggerakkan siapa? Nama apa? Nama dia makan. Makanya ibadah itu kata Nabi kita jangan merasa kita nambah ibadah. Maka itu telah jangan merasa kita nambah ibadah dan beribadah. Kita ini kan atas pertolongan Allah, atas kekuasaannya, atas kehendaknya. Amun kita nangka itu Allah berfirman, ya hambaku, ya ibadi hai hambaku, ikam nang malak, ikam nang bergerak, aku menggerakkan dia Tuhan. Ikam nang berdiam, aku nang mendiamkan. Ikam nang berkehendak, aku nang menghendaki. Nah, kayak itu jatuh. Nah, maka jatuhan aku terimalah amal itu karena ikam kada bisi kekuasaan aku jatuhan nang sebuyurnya. Nang memperlakukan ikam tuh. Nah, kayak itu telah. Aku jatuhan nang memperlakukan ikam tuh kayak ikam Jepang. Menujar aku bertahan, dia bertahan. Nah, kayak itu telah. Maka pada saat kita menuntut ilmu dan saat kita beribadah itu untuk mencari penghidupan, pilih jasiden yang terlebih afdal. Amun kita ada aja nih penghidupan kita nih cukup aja lebih kita. Nah kita jangan lupa kita nuntut, karena orang menuntut pulihan kakada tetap memperpahala itu kaamsalil jibalnya bagaikan adalah gunung.
orang bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu itu kata Nabi samanya bersedekah gunung Uhud terbikin daripada emas. Itu adalah fadilahnya. Kita kan menuntut ilmunya itu yang paling abdal. Nah, mana kita menuntut ilmu dia kita orang berusaha apa-apanya. Nah, menuntut ilmu nih sambil kita berusaha. Artinya di samping kita berusaha jangan lupa kita menuntut ilmu. Rugi kita. Kan usaha itu ya kita untuk kehidupan dunia aja kita belum tentu kita untuk akhirat. Terkadang-kadang kan kita kuliah terkadang kita kan bersedekah. Terkadang kita makan nasi tadi ingat bismillah. Ada ingat baca alhamdulillah. Artinya makan dan minum pakaian yang kita pakai itu kadang membawa untuk akhirat. Nah, hanya sekadar kita untuk nikmat di dunia aja. Maka nikmat yang di dunia kan sekilas firman Allah. Hanya dari sekitarnya sekadar kita merasa waktu merasa itu aja. Kalau sudah masuk ke dalam paru kena merasa lagi nyamannya habis hilang. Tinggal menunggu sakitnya aja. Nah, jadi kita pilih aja sini nama-nama Nabi Abdal. Amun kita sudah coba usaha dan kita umpamanya nih siang kita berusaha, malam kita menuntut atau kita berusaha malam, siang kita bapak menuntut. Nah, ada kan orang diantaranya nih usaha itu malam aja, siang kada. Ada juga semata-mata siang aja, malam kada. Nah, kayak itu. Jadi, itu kita pilih nama-nama Nabi Abdal kita. Karena mana kita hidup di dunia ini bahasa kita mencari bakal untuk hidup di akhirat selama-lamanya, selawas-lawasnya aja kita. Setelah kita mengerjakan wirid-wirid yang kita tuntut, kita tentukan itu hendaklah kita memilih usaha yang lebih utama kita kerjakan. Jika orang alim hendaklah ia mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang berhajat kepadanya atau masih menghajatkan pengetahuan menghajatkan pengetahuan waktu untuk bil ajrihi bahasa kitanya untuk mencari pahala ganjaran pahalanya. Dan jika memerlukan berusaha untuk belanja tiap-tiap hari, hendaklah ia mencari nafkah untuk menunaikan kewajiban berbelanja sekeluarga dan untuk bahasa kita menguati beribadah kepada Allah. Jadi artinya kita berusaha itu yang pertama dulu untuk kita menguatkan untuk ibadah. Kemudian untuk orang yang wajib kita nafkahi. Limbah itu bang, lalu kita tuh bahasa kitanya menolong lawan orang yang minta tolong lawan kita. Kita besi umpamanya ada besi beres nih, orang minta tolong nih lawan kita. Yang menukar pada kawan umpamanya nih, atau bisa nukar barisan dari orang jual. Kita ada, nah kita tolongi dengan hasil usaha kita berusaha tadi. Jadi artinya usaha dan ikhtiar kita tuh bukan semata-mata untuk nikmat dunia, tetapi untuk persediaan masa yang panjang di akhirat. Atau pulang di sini menggunakan waktu untuk menolong orang Islam itu lebih abdal daripada ibadah sunat. Nah, jadi banyak orang ada yang minta tolong lawan kita, maka itu lebih abdal di sini kita daripada ibadah sunat. Kita jaga mana ibadah sunat aja, tapi orang minta tolong lawan kita, apa-apanya orang minta tolong lawan kita. Dari apa? Dari kalangan orang muslim lebih abdal itu kita. Lebih abdal menolongi orang itu daripada kita beribadah. Beribadah menolongi orang, tapi orang itu Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalus sururi alal muslim. Sepaling yang dicintai oleh Allah segala amalan sesudah yang fardu ialah menyukakan hati orang Islam. Nah, karena kita tolong itu kan suka orang, senang orang. Nah itu seabdal-abdal bahasa kita, atau sepaling dicintai oleh Allah.
Sesudah kita melaksanakan kewajiban, lalu kita menyenangkan lawan orang muslim. Ya, kita bersedekah orang senang kan, atau kita menolong orang tuh orang senang. Nah, itu lebih afdal daripada ibadah. Sesudah kita melaksanakan ibadah wajib. Nah, sesudah itu kita lalu menyukakan lawan hati orang nang Islam. Kayak apa supaya suka gembira tak? Nah, makanya kita di Al-Quran itu ada firman Allah, wa ashiruhun nabil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Bergaullah oleh kamu, firman Allah, bil ma'ruf, dengan baik. Ya kita suruh juga bergaul tuh lah. Ada suruh juga untuk diam di rumahnya kada. Jadi disuruh bergaul. Tapi apa? Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Bergaullah kita dengan yang baik. Wan nahana 'anil munkar, dan kita tegah daripada kemungkaran. Di dalam kita bergaul itu ada juga kemungkaran, yaitu kita tegah. Kita tangati bahasa kitanya nih. Nah, karena suatu pekerjaan mungkar itu melanggar jadi kita sesuatu adalah hukum syariat. Itu dijauhi bahasa kita tegak. Kita jauhi dan kita tegak supaya jangan sampai terjadi perbuatan mungkar itu. Fala alimun fadlun ala man ya'budu fadlal buduri alal kawakibi bil jala. Kelebihan orang alim atas orang yang beribadah itu seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang pada menerangi. Inilah kelebihan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang ia amalkan. Jadi bagaikan di sini seperti kelebihan bulan purnama lawan cahaya bintang. Nah, ta'ala nyarah bulan purnama itu daripada cahaya bintang. Inilah sih kelebihan orang yang berpengetahuan yang diamalkan. Kita nih dapat kalau ilmu nih, dan kita amalkan seperti bulan Sya'ban nih. Siapa dia membaca Fatihah 41 sesudah maghrib, apa aja hajatnya pasti dikabulkan Tuhan. Ini di bulan Sya'ban ini dia maghrib otomatis dia baca Fatihah 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu mata jadi 10. Kan dia kata bila wasta 20. Nanti bila wasta 30 dia 41. Nah, sesudah itu kita minta lawan Tuhan, memohon ya kita lawan Allah, niscaya jadi kabulkan. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, jadi pahala dapat, rahmat ada, keampunan diampuni, maka pahala dan kesejahteraan kita nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan dan kebahagiaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa dikabulkan. Nah, kalau kita amalkan pernya itu baca aja. Ada waktu nih atas pengetahuannya, dan berguna pula untuk lainnya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimu alal abidi kafadli ala adnakum. Kelebihan, kata Nabi kita, orang yang alim itu atas orang yang pak ibadah seperti kelebihan atas orang yang serendah kamu. Nah, jadi orang yang paling rendah nih, kita kan lebih tinggi daripada mereka itu. Nisbah apa? Keutamaannya apa? Seperti kita punya harta ada, ilmu banyak, amal ibadah mantap karena ada ilmunya kita. Nah, itu bahasa kitanya suatu kelebihan yang dilebihkan oleh Allah daripada orang yang serendah-rendah manusia. Kan ada orang kan harta tidak dibisi, duit pun ada, tapi ada juga. Nah,
orang nih berilmu kada beribadah kada. Nah ini kan menurut dari hadis Nabi kita tuh orang nang rugi nang kadada bahasa kitanya sebelum bandingnya kerugian itu luar biasa bahasa kitanya. Nah yo harta kali banyak berbaisi orang nih ilmu kadada juga amalan kadada orang nih. Nah ini kan serendah dari manusia itu pun menghendaki juga dari suatu ketinggian, tetapi kadada baginya itu mempunyai ilmu. Kenapa ini kada menuntut yang kayaknya menuntut tahu lainnya tapi nya kada menuntut. Maka oleh itulah orang yang menuntut ilmu kayak apapun juga bahasa kitanya pasti itu ada hikmahnya. Kan menurut dalam riwayat itu ada di zaman sahabat Rasulullah itu meninggal 5 meninggal kan dikuburkan 5 dikuburkan itu datang muka dan akhir nih menakun nih takun pertama kalau marrabuka waman nabiyuka, siapa Tuhan ikam, siapa Nabi ikam. Lalu nang seorang sahabat yang meninggal ini ia berucap kadang dulu aja nah aku mengatakan masih kitanya kayak itu malaikat ini kedua ini mencatuk. Nah kedua ini mencatuk tak ajukannya pulang kedua marrabuka wa man nabiyuka, siapakah Tuhan ikam, siapakah Nabi ikam. Umar bahasa kitanya sebutin ini belum ingat lagi apalagi dua. Nah, sebutin ini belum ingat lagi apalagi dua. Berhenti pulang malaikat menakuni. Lalu penakunan yang terakhir yang ketiga dari kita itu adalah qaulul husna, perkataan yang sebaik-baik perkataan. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka, siapa Tuhan ikam, siapa Nabi ikam, siapa di mana kiblat ikam. Dia nang meninggal tadi sebutin dua apalagi tiga. Nang ini kan ingat masih belum lagi ingat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikatku, angkatlah seorang hamba itu inya lagi masa hidup suka menuntut ilmu, cuman ia itu kada berikan petunjuk. Nah itu kada ingat namanya dituntutnya, tinggalkanlah oleh kamu, giringlah dari kita, ikutakan ia itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi langsung untuk masuk surga ya jurang masuk surga bila hasabin wala adabin, kada ada berhisab kada berandab. Itu kan ada suatu cerita itu orang yang masuk surga luar biasa. Kalau surga inilah keindahan kenikmatannya. Lalu ini tuh kan bertakun loh Tuhan, ya Rabbi hai Tuhanku, ulun masa hidup dalam dunia ketujuh menuntut ilmu. Ulama-ulama tuh mengatakan bila orang mati itu pasti ke alam kubur dulu 100 hari. 5 alam kubur, alam barzah, 5 alam barzah, alam akhirat. Di alam akhirat itulah karena kita bertimbang, berhisab, berhitung amal baik, amal jahat, dan jembatan siratal mustaqim. Ini ulun kan melihat di alam kubur, di alam barzah kada tahu, alam akhirat kada tahu, hisab bertimbang kada tahu. Maka itu ada guru memadahkan. Allah berfirman, ya ibadi hai hambaku, bujur itu ikam kada aku perlihatkan. Amun aku lihatakan ya Tuhan, ikam muslihat takajud bersih ditanya, ikam siup. Apalagi ketika dia diajak disiksa oleh malaikat karena ia melakukan masa hidup dalam dunia. Yang pertama dia itu merimihkan jadi hukum-hukum aku di firman Allah. Disiksa oleh malaikat, dipukul hancur luluh aja badannya, ramak-ramuklah bahwa tuh tulangnya ya hidup pula. Nah disiksa. Jadi orang yang menuntut ilmu, walaupun pasnya kada dapat nih menuntut ilmu nih, kayaknya masuk alam kuburnya aja tuh, kadang masuk surga itu bilang bila hasabil
bila asabin wala azabin, kada ada hisab, kada ada azab, langsung ke surga. Nah itu iya nang dia firman apa nang hadis Nabi kita itu kan di petakun tadi lawan Tuhan. Mana aja alam kubur mah alam barzah, alam akhirat mana hisab, mana timbangan. Maka ada menceritakan guru-guru masih hidup dalam dunia nih. Nah iya aja Tuhan ikam kada aku perlihatkan, ikam aku masukkan ke dalam surga dengan tiada berhisab dan kada ada azab, langsung dia kita ke surga. Hah, untung benar saya itu tadi orang mana menuntut ini. Innal alahu wa ahla kulli samaihi wal ardi hatta al-huta ama kullil fala kullu yusalli ya habibi alalli alalladhi qad allama khairal anasa muhassila, bahwasanya Tuhan dan ahli-ahli tiap-tiap langit, malaikat adalah roh para nabi, para aulia, dan bumi hingga ikan di laut dan semut-semut yang ada di padang, semua berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan orang yang mengajari manusia akan kebaikan itu diberinya rahmat dan keampunan. Demikianlah seperti adalah apa yang telah dinyatakan oleh Nabi kita tentang kelebihan orang yang alim. Jadi orang yang alim itu kelebihannya, bahasa kitanya orang-orang ahli langit, para malaikat lah, para nabi, para aulia, orang ahli bumi, sampai iwak-iwak nang di laut, semut-semut nang di padang, semua itu berdoanya, mendoakan dia kita. Mudah-mudahan orang yang mengajari manusia akan kebaikan itu ya diberinya rahmat dan keampunan. Itu doanya orang ahli langit, ahli bumi, dan binatang-binatang mendoakannya, yakni orang yang mempunyai ilmu, dengan sebabnya menuntut. Nah, yang kita menuntut nih, Allah Ta'ala memberikan bahasa kitanya sesuatu adalah rahmat dan ampunan sebab doa-doa orang ahli langit, para malaikat, para ruh nabi, para rasul, para ruh aulia. Nah, semua itu mendoakan lawan orang yang mempunyai ilmu. Nah, ini istimewanya lah bahasa kita telah orang yang menuntut ilmu dapatnya ilmu, makanya amalkan itu lebih lagi. Dapat aja inya ilmu ada kelebihan, apalagi amalkan pulang. Inilah ada kelebihan orang yang mempunyai ilmu. Tidak bisa akan kita oleh ilmu itu kalau kita belajar ini dengan berkitab, atau kita dengan mendengar, atau kita dengan bertakun. Nah itu kan termasuk belajar Nabi kita. Orang yang belajar tentang masalah ilmu, orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu mencari daripada sifat yang mulia lawan sifat Tuhan. Kan sifat ilmu itu sifat Tuhan, sifat Allah itu maha mulia. Orang yang dapat pesertanya ilmu karena ini mau menuntut tadi, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahasa kitanya, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan masalah agama itu mereka itu mulia, hidup di dunia dan sampai kelak di akhirat. Nah orang yang mengamalkan dalam ilmunya, coba kita lihat. Maka orang-orang yang alim, yang bujur-bujur alim, biasa kitanya ini mengamalkan ilmunya sampai ke mati-mati dijelehi orang. Orang jarang bisa hanya tangan setangan aja kada apa orang baca yasin, baca zikir, baca tasbih, baca selawat, dihadiahkan orang pahalanya tuh. Lalu orang nang meninggal tadi, orang alim tadi, kemudian orang alim ni lah mulai hidupnya sampai matinya, sampai ke alam kuburnya, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat,
Mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Siapa aja orang ngata. Nah itu, jadi orang yang mempunyai suatu ilmu pengetahuan berdasarkan adalah Al-Quran, hadis dan ijma ulama, orang itu mendapat bahasa kitanya sesuatu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka ada diberikan kepada orang lain. Justru itulah orang menuntut ilmu itulah pahalanya ganal aja kita. Nah, ganal pahalanya itu kita nih beramal yang sunnah. Abdul kita menuntut ilmu daripada kita beramal. Abdul kita menuntut ilmu, kita di rumah baca yasin, kita baca zikir. Tapi kita menuntut ilmu, abdul menuntut ilmu itu daripada kita di rumah baca yasin, baca zikir. Nah, makanya jangan ambil aljar qabla dari. Ikam sebelum menbatajak rumah itu Nabi lihat dulu jirannya. Hati jiran itu kan tetangga kita, kampung kita. Amun kadada Nabi nih tempat sujud, tempat menuntut ilmu, patruk ila baladin ukhra. Cari jatuh Nabi kita kampung yang lain. Dan situ kita berdiak rumah bahasa kitanya. Cuman ada majelis kesempatan kita. Biar walaupun satu umat kita nih berada di tempat itu, nah ini satu kemuliaan kita. Suatu bahasa kitanya kesungguhan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang lain. Mampi tariqin lil muta'allimi nasiluka fa ilal jinani lahu ilmin suhila. Siapa-siapa dia Nabi kita berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya dimudahkan oleh Allah baginya itu jalan ke surga. Siapa-siapa nih berjalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Ta'ala karena menuju jalan ke surga. Karena bahwasanya ilmu itu adalah semuanya semulia-mulia perkara, dan mencapainya itu oleh sepayah-payah pekerjaan dan sepaling ada bermanfaat untuk keselamatan dalam dunia dan keselamatan akhirat. Nah itulah artinya orang menuntut ilmu itu, pekerjaan ibadah yang bermanfaat untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat aja, bukan hanya dunia aja tapi akhiratnya juga dapat. Dialah sebagai lampu yang menerangi malam yang gelap. Jadi orang menuntut ilmu itu sama istilahnya menerangi bagikan malam ketika gelap. Kalau berjalan tidak berlampu, tentulah jasidin akan tersesat jalan. Oleh yang demikian itu, tuntutlah ilmu pengetahuan sampai mendapat. Mudah-mudahan jasidin kita selamat dari dunia sampai di akhirat. Amin jasidin. Nah, jadi simak mendoakan lawan orang yang menuntut itu. Wa malaikatu tada'ul janaha lahu idza yus'a riyadan bi mawahibi mutabaddila. Nah ini kisah malaikat menghuraikan dua sayapnya lawan orang yang menuntut ilmu. Nah, dan menuntut ilmu adalah hukumnya wajib atas tiap-tiap orang muslim. Nah insyaallah ini kita baca enggak datang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اشرح لنا صدورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وقضي الله جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا وسعي جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في ديننا ودنيانا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.